नमस्कार दर्शक बंधु दैनंदिन जीवन में एटीएम रो व्यवहार बहुल मात्रा रे बढ़िबारे लागिछि। ताहा सहित बहु साधारण लोक माने एटीएम ठकईर शिकार मध्य हेउछन्ति। एथि सहित साधारण लोक माननकु ठकिबा पई साइबर ठक माने नुआ नुआ उपाय मध्य बाहर करूछन्ति। आउ एई उपाय माध्यम रे बहु साधारण लोक माननकु यही एटीएम ठकईर शिकार मध्य करूछन्ति, जहा द्वारा साधारण लोक माने निजर कष्ट साधित धन मध्य हराई बसुछन्ति। तेणुकरी दर्शक बंधु आज आम ए वीडियो माध्यम जानिबा जे एटीएम साइबर ठक माने केउ सबु उपाय रे साधारण लोक मानकु ठकुछन्ति। आउ एही शिकारु आपण माने किभଳି भाबरे बंची पारिबे आज आम ए वीडियो माध्यम रे जानि नेबा। आउ मध्य कौन सबु आपण माने उपाय कले आपण एही एटीएम ठकईरु बंची पारिबे ताहा मध्य आज आम ए वीडियो माध्यम रे जानि नेबा। तेबे चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। ताहा पूर्व जदि आपण माने चैनल को नुआ करी आछंती चैनल को सब्सक्राइब करिबा सह पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु, जहा द्वारा प्रतिदिन अपलोड हेउतिबा वीडियो गुड़िक सर्वप्रथमे आपण माने देखि परिबे। तेबे चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिनबा। तेबे दर्शक बंधु आजिकाली आम दैनंदिन जीवन में एटीएम रु टंका उठाइबा एक साधारण कथा होई गलानी, किंतु एहा सहित एटीएम ठकेईर मामला मध्य द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। केवल भारत में नुहे बरं अमेरिका समेत विश्वर विभिन्न देश में एटीएम ठकेईर अनेक मामला सामना को आसिछि। अनेक लोक एटीएम रु टंका उठाइबार किछि घंटा किंबा किछि दिन मध्यरे सेमानंक बैंक अकाउंट रु विपुल परिमाण टंका हराउछन्ति। तेबे दर्शक बंधु खाली भारत नुहे एमिति बहु बड़ बड़ देश अछन्ति जेउ माने एटीएम ठकेईर शिकार मध्य हेउछन्ति। सेमाने मध्य एही साइबर एटीएम ठकेई मानकर कबलरू रक्षा पाई पारु नाहंती। तेबे आजिकाली साइबर ठक माने अत्याधुनिक प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करुछन्ति। तेणु साधारण लोकंक पई एहाकु सहजरे चिन्हट करिबा कष्टकर। तेणु एटीएम व्यवहार करिबा समय रे आमे करुथिबा किछि साधारण भूल ठक मानक पई लाभदायक साब्यस्त होई पारे। सेमाने आपणक बैंक अकाउंट रु टंका चोरी करि पारंती। एटीएम व्यवहार करिबा समय रे यही 7टी जिनिस को ध्यान रे रखंतु, नचेत आपण असुविधार शिकार होई पारंती। तेबे दर्शक बंधु साइबर ठक माने बहु अत्याधुनिक विद्या द्वारा आपण मानंकु साइबर ठकर शिकार करूछन्ति। से फोन कॉल माध्यम रे हेउ कि टंकार लोभ देखाई एमिति बहु उपाय रे साइबर ठक माने आपणक बैंक अकाउंट खाली करूछन्ति। तेणुकरी एही सबु ठकेरु आपण माने किभଳି भाबरे बंचिबे आज 7टी उपाय रे आमे एहाको जानि नेबा। देखंतु प्रथमे रहिछि कार्ड स्लॉट ओवरले ठकेई। एथिरे ठक माने एटीएम मेसिन रो कार्ड स्लॉट उपरे नकली स्लॉट लगाई दियंती। आपण कार्ड भर्ती कले सेही नकली डिवाइस आपणक कार्ड रो तथ्य चोरी करी नै थाए। सेही समय रे लुचाई रखा जाइथिबा छोटो कैमरा किंबा नकली कीपैड द्वारा पिन मध्य चोरी करा जाई पारे। परे ठक माने नकली कार्ड बनाई अकाउंट रु टंका उठाई नै थांती। तापरे सेही सूचना व्यवहार करी ठक माने एक नकली कार्ड तैयारी करि परिबे एवं टंका उठाई पारिबे। किपरि सुरक्षित रहिबे? तेबे दर्शक बंधु किपरि भाबरे आपण एही कार्ड स्लॉट ओवरले रु बंची पारिबे? कार्ड भर्ती करिबा पूर्वरु कार्ड स्लॉट को धीरे टाणंतु। जदि स्लॉटटी ढिला किंबा अस्वाभाविक मन हुए तेबे सेही एटीएम व्यवहार करंतु नाही। सेहीपरि द्वितीय रे रहिछि ब्लूटूथ स्किमर एवं पिन पैड ओवरले स्कैम। यही स्कैम रे ठक माने एटीएम रो कार्ड स्लॉट रे ब्लूटूथ स्किमर नामक गुप्त डिवाइस लगाई दियंती। यह कार्ड रो समस्त तथ्य चोरी करे एवं ब्लूटूथ माध्यम रे ठकंक पाखकु पठाई दिए। ठकंक पाखरे कार्ड सूचना एवं पिन उभय रही गले सेमाने आपणक अकाउंट रु सहजरे टंका उठाई पारिबे। सरल भाषा रे ब्लूटूथ स्किमर कार्ड रो तथ्य चोरी करे एवं पिन पैड ओवरले माध्यम रे पिन चोरी करे। एही दुईटी मिसी एटीएम ठकेई को सहज करिथाए। तृतीय रे रहिछि हिडन कैमरा एवं शोल्डर सर्फिंग स्कैम। आजिकाली ठक माने केवल मेसिन उपरे नजर रखंती नाही बरं ग्राहकंक गतिविधि उपरे मध्य नजर रखंती। केतक समय रे एटीएम भितर किंबा एहार चारि पाखरे छोट कैमरा लुचि रही थाए। यह आपणक पिन नंबर रेकर्ड करिथाए। तेबे शोल्डर सर्फिंग रे आपणक पछरे ठिया होइथिबा किंबा मोबाइल कैमरा व्यवहार करुथिबा व्यक्ति आपणक पिन देखि पारिबे। एहाकू एड़ाइबा पई केवल आपणक हाथ नुहे शरीर माध्यम कीपैड को घोड़ाई आपणकर पिन प्रवेश करंतु।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ଟି ସ୍ଲଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ସ୍ଲଟ୍ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହାତକୁ କଭର କରିବା ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍କୁ ଯେମିତି ନ ଦେଖିପାରେ। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାପିଂ ଏବଂ କ୍ୟାଶ୍ ଟ୍ରାପିଂ ସ୍କାମ୍। ଏହି ପ୍ରକାରର ଠକେଇରେ କାର୍ଡ଼ ସ୍ଲଟ୍ ଭିତରେ ଏକ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିପ୍ ରଖାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଫସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି, ଠକ କାର୍ଡ଼ଟି ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରାଶ୍ ଟ୍ରାପିଂରେ ଟଙ୍କା ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଫସିଯାଏ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଏ ଯେ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଠକ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କାର୍ଡ଼ ଫସିଯାଏ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ବାହାରକୁ ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟିଏମ୍ ପାଖରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତାପରେ ରହିଛି ଟେକ୍ ସପୋର୍ଟ ଠକେଇ। ହେଉଛି ଏକ ସାଇବର ଠକେଇ, ଯେଉଁଥିରେ ଠକମାନେ ନିଜକୁ କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି କଲ୍ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଇବର ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ର ପିନ୍ ନମ୍ବର କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ ନମ୍ବର କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କାକୁ ଖାଲି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତି, ଏଟିଏମ୍ର ପିନ୍ ନମ୍ବର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ବି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିନ୍, OTP କିମ୍ବା CVV ମାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ପଛରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କିମ୍ବା କେହି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ଉପରେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରେ ପଛରେ ଦେଇଥିବା ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଏଟିଏମ୍ ଠକେଇର କିଛିଟା ଉପାୟ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଠକେଇରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।